सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी भगवती नारायणी नमो नमः। नवमा भगवती शरण। दर्शक बंधु 2024 मसीह मकर राशि एवं कुंभ राशि व्यक्ति विशेषों ग्रह गोचर स्थिति उपर क्यों प्रकार प्रभाव रहिबो उक्त विषय वस्तु नहीं कि विस्तारित रूपे आलोचना करिबा। 2024 मसीहाटी जितेबेले आरंभ हेबो ठीक सही समय पौष मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि सोमवार मघा नक्षत्र सिंहचंद्र आयुष्मान जोग एवं तैतलकरण संघटित होइथिबो। दर्शक बंधु वर्ष चक्र कुंडली उपरे जदि आम मकर राशि व्यक्ति विशेषकर ग्रह स्थिति उपरे निर्णय करिबा। लग्नाधिपति ग्रह जी कि राशियाधिपति ग्रह द्वितीय स्थान में सगृही होइकी अछंती। एणुकरी मकर राशि एवं मकर लग्न व्यक्ति विशेषों 2024 मसीहा एप्रिल मास 30 तारीख पर्यंत समयटी मध्यम उत्तम रूपे अतिवाहित हेबो। किंतु एप्रिल मास परे जहाँकि 2024 मसीहा एप्रिल मास शेष समय पर बृहस्पति जितेबेले वृष राशि को गोचर हेबो ସେହି समय मकर राशि पाई पंचम बृहस्पति होइजिबे। पंचम बृहस्पति अत्यंत शुभफल प्रदान करिवे। दर्शक बंधु राशिफलटी आपणक चंद्र राशि एवं जन्मजातक लग्न अनुजाई आपण निजे राशिफल देखिपारे। जदि आपणकर मकर राशि होता है कि मकर लग्न होता है ताहेले एही राशिफलटी आपणक पई 100% फल प्रदान करिवो। दर्शक बंधु मकर राशि व्यक्ति विशेषों जदि देखा जा वर्ष चक्र कुंडली उपरे राशि रे कौनसी ग्रह नाहंती। द्वितीय स्थान रे शनि सगृही होइकी अछंती। तृतीय स्थान रे राहु रेष्टभंगी कारक। चतुर्थ स्थान रे बृहस्पति जाइकी जेतेबेले अछंती एवं बृहस्पति थिबा ठारू ठीक चतुर्थ स्थान सप्तम राशि जहाँकि कर्कट राशि रे बृहस्पति जेतेबेले उच्चस्थ हो जाती ठीक यही समय चतुर्थ स्थान रे जेतेबेले बृहस्पति जाइकी मेष राशि रे अछंती कर्कट राशि रे थिबा उच्चस्थ फलटी बृहस्पति प्रदान करुछंती। दर्शक बंधु मेष राशि रे बृहस्पति थाई मध्य मकर राशि व्यक्ति विशेषों शुभफल प्रदान कारक। पंचम स्थान ग्रह शून्य, षष्ठ स्थान सप्तम स्थान मध्य ग्रह शून्य, अष्टम स्थान रे चंद्र महाग्रह अछंती। भाग्य स्थान रे केतु एवं एकादश स्थान रे शुक्र मंगल एकत्रीकरण अवस्था तत्संगे द्वादश स्थान रे रवि बुध बुधादित्य जोग संघटित करुछंती। दशम स्थान रे कौनसी ग्रह नाहंती। दर्शक बंधु आपणकर राशिठार द्वितीय स्थान रे जेतेबेले शनि जाइकी अवस्थान करिसंती आपणकर स्वास्थ्य शरीर प्रति सदा सर्वदा यत्नशील रहिबे। स्वास्थ्य शरीर दुर्बल रहिबा सहित विशेषकर गला देश एवं दांतरे जंत्रणा अनुभव हो पारे। शनि जाइकी जेतेबेले द्वितीय स्थान रे रहिसंती पारिवारिक समस्या मध्य अल्प मात्रा रही पारे। किंतु द्वितीय स्थान रे शनि सगृही होइकी जेतेबेले अछंती प्रबल धन संपत्ति प्राप्ति करने सहित आकस्मिक धन प्राप्ति मध्य कराई थांती। तृतीय स्थान रे राहु जेतेबेले रिष्टभंगी कारक। तृतीय स्थान रे राहु अवस्थान करिके पराक्रम रे ये प्रबल वृद्धि करि थांती। कौनसी प्रकार राजनीति कर्म रे जदि आपण योगदान देबा पई चाहंती ताहेले राजनीति कर्म रे प्रबल मात्रा रे उत्तर वृद्धि हेबो। तृतीय स्थान रे राहु रहिके भ्रातृ भग्नी सहित हुए तो मतभेद जात करती किंतु अति उत्तम संपर्क मध्य रखती। जदि जन्म जातक आपणकर कौनसी ग्रहंकर अशुभ दशा कि अंतर्दशा चलुनी ताहेले वर्तमान समय यही ग्रह गोचर स्थिति आपणक पई अमृत तुल्य फल प्रदान करिवो। विशेषकर एप्रिल मास 30 तारीख पर ग्रह स्थिति उपरे पुणे परिवर्तन आसीजिवो। दर्शक बंधु चतुर्थ स्थान रे जाइकी बृहस्पति केंद्र स्थान रे अछंती एवं राहुंक सहित तात्कालिक मित्र अवस्था रे जेतेबेले अछंती आपण जदि कौनसी प्रकार भू संबंधी कर्म को लेकिन वाद विवाद मन मध्य रखी था कि कौनसी प्रकार भू संबंधी कर्म को लेकिन मन भीतर संतापित चिंताधारा थाए कौन से भू संपत्ति क्रय करने जदि चाहते ताहेले वर्तमान समय अटकिक रही जातु। जेकोसी भू संबंधी कर्म आपण करने को जी कर्मटी सफल प्राप्ति हेब ना। जितेबले
एप्रिल मास 30 तारिख शेष हो सही समय आपड़ जेकोसी कर्म हाथ बढ़े कर्मटी शुभफल प्राप्ति करेंगे। जितेबाला बृहस्पति गोचर हो सही समय पुणी थे मो मकर राशि और मकर लग्न व्यक्ति विशेषों बृहस्पति फलादेश विषय वस्तु नहीं कि निश्चित रूपे परिचित हे। दर्शक बंधु अष्टम स्थान में जाइए चंद्र जितेबाला अवस्थान करुवा समय नूतन वर्षटी आरंभ हो आपण सदासर्वदा मन भितर क्रोध गुण को नियंत्रण करेंगे। अन्य कहारी उपरे विशेष भरोसा रखिबेनि। अष्टम स्थान प्रति शनिंकर दृष्टि ये विशेष अशुभदायक दृष्टि नहेले शुभदायक दृष्टि नुहे कहीं शत्रु राशि प्रति दृष्टि अच्छी। अष्टम स्थान में चंद्र रहीकि जलदर रोग मध्य जात करती विशेषकर जलजात द्रव्य को लेकिन मन मध्य नानादि प्रकार भयभीत भावना मध्य जागृत कराई। चंद्र जाइए हुए तो मित्रगृही होइकी अछंती। चंद्र महाग्रहों अष्टमस्थ दोष ना किंतु अष्टम स्थान में चंद्र अवस्थान करिकी मानसिक दुश्चिंता प्रबल मात्रा जात कराई। कहीं वर्तमान समय मकर राशि व्यक्ति विशेष माने शनिंकर प्रांत ढेया देखुंट जहाँकि शनि 7.5 शेष समय चली। दर्शक बंधु आसंता जानुआरी 17 तारिख 2024 मसीह शनिंकर 7.5 कबलू आपण 6 वर्ष निवृत्त होइबे किंतु आहुरी 1.5 वर्ष रहिबो। जो 18 मास समयटी रहिबो एही समयटी आपणक पई विशेष अशुभप्रदायक समय नुहे कहीं शनि लग्नाधिपति होइकी द्वितीय स्थान में मूल त्रिकोणी अवस्था अच्छी। जदि आपणकर जन्मजातक शनि एवं चंद्रंकर संपर्क अच्छी ताहेले शनिंकर 7.5टी आपणक पई अशुभ प्रदान करिपारे। जदि शनि एवं चंद्रंकर जन्मजातक कौन प्रकार संपर्क नाही ताहेले आपण निश्चिंत हो जातु शनिंकर 7.5टी आपणक पई आद्य अशुभ फल प्रदायक नुह। नवम स्थान में केतु जितेबाला भाग्य स्थान में अच्छी धर्म कर्म रीतिनीति प्रति प्रबल मात्रा रे आग्रह जात हो किंतु अरुचि मध्य रहिबो। दर्शक बंधु जदि आम धर्म भाव को विचार करिबा धर्म भावर अधिपति बृहस्पति जाइकी चतुर्थ स्थान में बलवान अवस्था मित्र राशि अच्छी जहाँकि धर्म कार्य सदासर्वदा मति धावन हो। परिवार सदस्य व्यक्तिंकर धर्म कार्य प्रति प्रबल आग्रह जात हो। भाग्य प्राप्ति शुभफल प्राप्ति करने सहित परिवार मध्य मांगलिक कर्म मध्य हो। कर्म एवं धार्मिक कृत्य करने सदासर्वदा उद्वेग जात हो। धर्म प्रति किंतु निजर अनाग्रह जात हो। परिवार जो सदस्य मान अच्छी से धर्म प्रति प्रबल मात्रा आग्रह रहिबो किंतु मकर राशि व्यक्ति विशेषों धर्म प्रति अनाग्रह जात होबार 100% सूचना जना जाए। जदि आम कर्म भाव को विचार करिबा वर्षटी अत्यंत श्रेष्ठ अटे। सरकारी कर्मचारी मानक पई मध्य वर्षटी अमृत तुल्य अटे। दर्शक बंधु राशि ठारू ठीक 11 स्थान में शुक्रमंगल जितेबाला एकत्रीकरण अवस्था अच्छी आय स्थिति सबल रहिबो। विशेषकर सरकारी कर्मचारी मानक पई एही समयटी जहाँकि एप्रिल मास 30 तारिख मध्य उन्नतिमूलक कर्म संपादन करने सहित निजर मन मुताबक स्थानांतरित जोग मध्य अच्छी। एणुक मन मुताबक जगह को स्थानांतरित हो पारे। 11 स्थान में शुक्र रहीकि चरित्र प्रति ये दुर्बल कराई कहीं सी मंगल सहित जोड़ा होइकी अच्छी। एणुक आपण सदासर्वदा निजर चरित्र को सबल रखिए। दर्शक बंधु द्वादश स्थान में बुधादित्य जोग ये विशेष शुभकारक जोग नुहति कहीं रवि जाइए जितेबाला द्वादश स्थान में अच्छी द्वादशस्थ रवि प्रबल मात्रा क्रोध गुण जात करती। बुध जितेबाला रवि सहित एकत्रीकरण अवस्था अच्छी आपण सदासर्वदा निजर बाक्शुद्धि रखिए। आपण पार्टी जो बाणीटी निर्गत हो आपण सामने थिबा व्यक्ति आपण कथा शुणिला मात्र कि क्रोधित हो। एणुक बुद्धि विचारिकी वार्तालाप करेंगे। दर्शक बंधु ये थिला ग्रह स्थिति उपरे ग्रह मानकर फलाफल विषय वस्तु। एबे आसंतु जानिबा ग्रहों को दृष्टि क्यों प्रकार फल प्रदान करिवो। बृहस्पति राशि ठारू चतुर्थ स्थान में रहीकि आपण अष्टम स्थान प्रति जितेबाला दृष्टि देउछंती अष्टम स्थान प्रति बृहस्पति दृष्टि आपण सदासर्वदा निजर खाद्यपेय प्रति यत्नशील रहिबे। विशेषकर स्वास्थ्य शरीर प्रति यत्नशील रहिबा सहित पारिवारिक परिवेश उपर कड़ा नजर रखिए कहीं अष्टम स्थान प्रति बृहस्पति हुए तो शुभ दृष्टि अच्छी किंतु अष्टम स्थान प्रति बृहस्पति दृष्टि विशेषकर ये उदर रोग जात करते। मकर लग्न पाई बृहस्पति जोग कारक ग्रह नुहति कि मकर राशि बृहस्पति जोग कारक नुहति। दर्शक बंधु बृहस्पति
ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଅଛି କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅତିବାହିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବେନି। ନିଜ ହାତରେ ଯେତିକି କାମ ଆପଣ କରିପାରିବେ ସେତିକି କର୍ମ କେବଳ ମାତ୍ର ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ସ୍ୱକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସୂଚନା ନାହିଁ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମତି ଧାବନ ହେବା ସହିତ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟର ସୂଚନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାହୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ସକଳ ପ୍ରକାର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ। ରାହୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ରାହୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବାଦ ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଜାତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଦୂରଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଏଣୁକରି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବେ। ରାହୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଅଛି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥର ଗତି ଦେଖାଯିବ। ରାହୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି, ଏଣୁକରି ଭାଗ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାଗ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ରାହୁ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି କଳା ଏବଂ ଧଳା ଦୁଇଟି ଧନର ଅଧିକାରୀ କରାଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ମକର ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ। ଏଣୁକରି ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଟି ନବମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଅଶୁଭପ୍ରଦାୟକ ନୁହେଁ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି କାରକତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିକି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାହୁଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି। ରାହୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଆପଣ ଜଳଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଲାଭବାନ ହେବା ସହିତ କଳ କାରଖାନାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଲାଭବାନ ହେବାର ସୂଚନା ଅଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଯଦି, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କର୍ମ, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି କର୍ମ ଆପଣ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 30 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବେ କର୍ମଟିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବର୍ଷଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରତି ଅଛି, ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ମାତୃ ପୀଡ଼ାକାରକ। ବହୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍ମକୁ ନେଇକି ବାଦ ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ସହିତ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଜାତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲେ ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ସେବନ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବୁଝି ବିଚାରିକି ମାଦକ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ତିକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ 100% ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଦୃଷ୍ଟି। ବର୍ଷଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମନସ୍ତାପ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, କାହିଁକିନା ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି କରିବାର ସୂଚନା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାରେ ଆଶାତୀତ ଅଛନ୍ତି ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 30 ତାରିଖ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିଶେଷ କରି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ଷଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ 60ରୁ 65% ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏଣୁକରି ଆପଣ ବର୍ଷଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପଠନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଶନିବାରରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ବର୍ଷଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ 2024 ମସିହାଟି କିପରି ଭାବେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ରାଶିଫଳଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ବର୍ଷଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଲଗ୍ନରେ ଶନି ମହାଗ୍ରହ, ଯାହାକି ରାଶିରେ ସ୍ୱଗୃହୀ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ରାହୁ ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ
मित्र गृही होइकि चंद्र सिंह राशि अछंती। अष्टम स्थान में बुध क्षेत्र में केतु महाग्रह अछंती एवं दशम स्थान में स्वगृही अवस्था मंगल शुक्रयुक्त होइकि अछंती। तत्संगे एकादश भवन में बुधातिथ्य जोग जहाँकि रवि एवं बुध एकत्रीकरण अवस्था अछंती। दर्शक बंधु वर्ष चक्र कुंडली को जदि देखा जा कुंभ राशि व्यक्ति विशेषों 2024 मसीहाटी मध्यम उत्तम रूपे अतिवाहित हो। कहीं लग्न में शनि रहीकि शश नामक राजयोग संगठित करुँच हुए तो ये निज राशि रहीकि जितेबले राजयोग संगठित करुँच विलंबर कार्य सिद्धिर सूचना परिलक्षित कराते किंतु स्वास्थ्य शरीर को क्षीण कर दियंते। विशेषकर मन भितर भ्रामिक चिंताधारा मध्य जात कराई थांते। दर्शक बंधु सदा सर्वदा निजर स्वास्थ्य शरीर प्रति यत्नशील रहिबा सहित निजर तलीपाद प्रति ध्यान देवे। शनि लग्न रे किबा राशि रे थिले तलीपाद रे प्रबल मात्रा रे जंत्रणा दे थांते। परिवार मध्य जदि कौन रुग्ण व्यक्ति थांती ताहेले तांकर स्वास्थ्य शरीर प्रति सदा सर्वदा यत्नशील रहिबे। शनि लग्न रे किबा राशि रे थिले तांकर महादशा किबा अंतर्दशा समय अशुभ फल प्रदान करिथांती। जेतेबेले गोचर स्थिति रे राशि रे अवस्थान करती सही समय बंधु वियोग मध्य करिथांती। द्वितीय स्थान रे राहु परिवार मध्य अशांतिर वातावरण जात होगा सहित परिवार सदस्यों निज निज भितर कटुक्ति भाषा मध्य जात कराई थांते। एणुक परिवार कुटुंब मध्य सदा सर्वदा सकारात्मक मनोबल रखिए। तृतीय स्थान रे बृहस्पति बलवान होइकि अछंती। जेतेबेले बृहस्पति तृतीय स्थान रे बलवान अवस्था मित्र गृही होइकि अछंती आपण ज्ञाति परिवार बंधुवर्ग तथा भ्रातृ भग्नी ठार प्रबल मात्रा रे साहाय्य सहानुभूति प्राप्त करने सहित पराक्रम रे अभिवृद्धि घटिबो। जेकोसी कर्म रे आपण हाथ बढ़ेबे कर्मटी शुभफल प्राप्ति करेंगे। बृहस्पति जितेबाला एप्रिल मास 30 तारिख पर वृष राशि रे पदार्पण करेंगे सही समय आहुरी शुभफल प्रदान करेंगे। दर्शक बंधु सप्तम स्थान में जाइए चंद्र अवस्थान करिसेंती एवं शनि दृष्टि जितेबाला अच्छे आपण सदा सर्वदा दाम्पत्य जीवन को लेकिन सदृढ़ रहिबे। परिवार मध्य आकस्मिक कौन परिवार व्यक्ति वियोग मध्य घटिपारे। चंद्र प्रति जितेबाला शनि दृष्टि अच्छी निजर दाम्पत्य जीवन में 100% ध्यान रखा सहित सहधर्मिणी स्वास्थ्य शरीर प्रति ध्यान रखिए। आकस्मिक भाव सहधर्मिणी स्वास्थ्य दुर्बलता हेतु अपव्यय खर्च मध्य हो पारे। निजर वाणिज्य व्यवसाय रे मंथर गति देखा जाई पारे। कौन से कल कारखाना जदि आपण कर्म नियुक्ति अच्छे ताहेले बुद्धि विचारिकी कर्म संपादन करेंगे। विद्युत कर्म जदि आपण कर्म नियुक्ति पाई ताहेले भी सदा सर्वदा सतर्कता अवलंबन करेंगे। कौन से अस्त्र शस्त्र धरिकी जदि आपण कर्म करते ताहेले भी अस्त्र प्रति सतर्क रहिबा नितांत आवश्यक। अष्टम स्थान रे केतु रहीकि गूढ़ विद्या निपुणता प्राप्ति कराई थांते किंतु अष्टम स्थान रे केतु रहीकि भ्रामिक चिंताधारा मध्य जात कराई थांते। विशेषकर पैतृक संपत्ति को लेकिन जदि वाद विवाद रही थाए ताहेले 2024 मसीह पैतृक संपत्ति को लेकिन वाद विवादटी आहुरी वृद्धि हेबो जहाँकि एप्रिल मास 30 तारिख पर्यंत। दर्शक बंधु दशम स्थान में मंगल एवं शुक्र जितेबाला एकत्रीकरण अवस्था अच्छी आपण कौन प्रकार स्त्री जाति ठारू जदि साहाय्य सहानुभूति आशा करती ताहेले निश्चित रूपे साहाय्य सहानुभूति प्राप्ति करेंगे किंतु एतिकी मन रखिए कौन नारी प्रति असम्मान प्रदर्शन करेंगे। दशम स्थान में शुक्र मंगल जितेबाला अच्छे कर्ममय जीवन में नानादि प्रकार घात प्रतिघात आसीपे किंतु समस्त प्रकार घात प्रतिघात को एड़े देकी कर्म संपादन करेंगे। मन मध्य दृढ़ संकल्प रखिकी जदि आपण कर्म संपादन करते ताहेले निश्चित भाव शुभफल प्राप्ति करेंगे। एकादश स्थान में जितेबाला बुधातिथ्य जोग संगठित होइछि आय स्थिति अति उत्तम रहिबो। कृषि जंत्रपाति उपरे अल्प मात्रा रे ध्यान रखिए। विशेषकर कृषि जंत्रपाति को लेकिन क्षय क्षतिर सूचना देखा जाई पारे किंतु कृषि कार्य उपरे उन्नति करने सहित प्रबल मात्रा शस्य मध्य अमल हेबो। एकादश स्थान में रवि बुध जितेबाला अच्छे आकस्मिक ये धन लाभ मध्य कराई थांती। स्थिर धन युक्त करने सहित मन मध्य दृढ़ता बल जात करांती। एकादश स्थान में रवि बुध थिबारु विभिन्न स्तर आय स्थिति सबल रहिबो। दर्शक बंधु जदि ग्रह दृष्टि उपरे आमे विचार करबा बृहस्पति तृतीय स्थान में रहीकि आपणकर राशि ठारू ठीक सप्तम स्थान प्रति बृहस्पति दृष्टि रहिबो जहाँकि सप्तम स्थान प्रति बृहस्पति मित्र दृष्टि थिबारु 2024 मसीहा एप्रिल मास मध्य
ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦୂରଦେଶରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁ ଗୃହକୁ ଆଗତ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି, ବିବାହ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଯଦି ମନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅଧୁରା ଥାଏ ତାହେଲେ ବିବାହ କର୍ମଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। କିନ୍ତୁ 2024 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ସେ ସମୟରେ ବିବାହ କର୍ମଟିରେ ବାଧକ ଦେଖାଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିଳିତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଦ ବିବାଦ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ 2024 ମସିହାରେ ବାଦ ବିବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଅଛି, ଭାଗ୍ୟର ଉତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମତି ଧାବନ ହେବା ସହିତ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯାହାକି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇକି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯଦି ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଯଦି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଇଏ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ରୋଗଜାତ କରିବା ସହିତ ଋଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାନ୍ତି, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁଜାତ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁକରି ରୋଗ, ରେପ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁରୁ ଆପଣ 100% ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ରାହୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଅଛି, ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବେ। ରାହୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ କର୍ମସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଅଛି, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଣୁକରି କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ କର୍ମ ନିର୍ବାହ ହେବ। କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ମନ୍ଥର ଗତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ କାରକତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଭ୍ରାତୃଭଗ୍ନୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଶନିଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅନୁମାନ କରିବା, ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଇଏ ବିଶେଷ ଶୁଭଦାୟକ ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ଏଣୁକରି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଝା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଦଶମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି କାରକତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ମନ୍ଥର ଗତି ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିକି ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ 2024 ମସିହାଟି ପାଖାପାଖି 70% ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ଷଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବଳବାନ କରିବାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପଠନ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ ବଳରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅନୁକୂଳ କରିକି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ମନ୍ତ୍ରବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହମାନେ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ମକର ଲଗ୍ନ ମକର ରାଶି, କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ 2024 ମସିହାଟି କିପରି ଭାବେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ନମଃ ଭଗବତୀ ଶରଣ।